वेलकम बैक। और हर हफ्ते कोविड से मुतालिक हम कुछ ना कुछ सेगमेंट ज़रूर रखते हैं ताकि आपको हम याद करा सकें कि अभी भी ये वबा जो है इससे बिल्कुल आपने इजी नहीं लेना, लाइटली नहीं लेना, इट्स वेरी मच देयर। और इस हफ्ते तो जो सूबाई वज़राए सेहत हैं उन्होंने जो हमें ये खबरें सुनाई हैं इससे तो और तशवीश का अंसर जो है वो नुमाया हो गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद और अजरा पचेहो साहिबा क्या कहती हैं, ज़रा सुनिए कोविड के हवाले से। जितना हमारे पास इस वक्त स्ट्रेन आ रहा है सामने 90% ब्रिटिश स्ट्रेन है, ब्रिटिश वेरिएंट है। 2 पेशेंट्स हैं जिन पे आइडेंटिफाई हुआ है, एक पे ब्राजीलियन, एक पे साउथ अफ्रीकन, एक मरीज इस्लामाबाद का है, एक मरीज मियावाली का है। 13 सैंपल्स की जीनोमिक स्टडी हुई है, इसमें 10 यूके वेरिएंट आए हैं और 2 अफ्रीका और ब्राजीलियन वेरिएंट आए हैं। उनकी अमवात जो है उनकी शरह बहुत ज्यादा है। आप अगर वैक्सीनेशन भी करते हैं, ये टीके साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन वेरिएंट के खिलाफ कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस। ऑब्वियसली ये अब ईद के पास आके और अब जो ये कुछ इत्तकाफ़ के मामलात होंगे, कुछ और यौम अली के ऊपर इज्तिमा होगा, ईद के आसपास बहुत मिलना मिलाना होगा, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम लोगों से बता सकें, बात कर सकें कि एहतियात इन मौके पे करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये जो 3 नए वेरिएंट्स का जिक्र हुआ है, ब्रिटिश तो खैर काफ़ी अर्से से आ चुका है, उसे तो हशर नशर मचाया हुआ है, ये ब्राज़ीलियन भी आ गया है, साउथ अफ्रीकन भी आ गया, एक तो हम रोक नहीं पा रहे। लेकिन बहरहाल अब आप क्या समझते हैं कि जो वैक्सीन मौजूदा पाकिस्तान के पास है ये इनका मुकाबला कर लेगी, या ये अभी हम किसी और खुदा न खास्ता उसके इंतज़ार कर रहे हैं हादसे का? बहुत शुक्रिया मारिया। एक तो मैं ये बताता चलूँ कि ये आरएनए वायरस है और ये बहुत बड़े साइज़ का वायरियन पार्टिकल है। जब ये वुहान से 2019 में शुरू हुआ था और जो इसकी पॉसिबल म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं, यानी कि पॉसिबली इसमें कितनी म्यूटेशंस आ सकती हैं, वो 39,000 हैं। 39,000 अभी तक 153 आई हैं। और जैसे बिल्कुल सही कहा गया कि इस वक्त जो लाहौर में प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन है वो B117 है और ये इसमें 17 वेरिएशंस हैं इसके आरएनए में और 2 म्यूटेशंस हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली ये सारी की सारी वेरिएशंस और म्यूटेशंस जो आ रही हैं ये स्पाइक प्रोटीन या जो गोल्फ टी टाइप जो इस पे कांटे होते हैं, जिसको गोल्फ टी हम कहते हैं, उनमें आई हैं। और उनकी अहमियत ये है कि इस वायरस ने जब सांस के ज़रिए बॉडी में जाना है तो अटैच बॉडी के इस ACE2 रिसेप्टर्स में इन्हीं कांटों के ज़रिए होना है। तो वैक्सीन्स भी अनफॉर्चुनेटली इसी डोमेन में काम करती हैं। ACE रिसेप्टर्स की बाइंडिंग को रोकती हैं, वायरस को कुछ नहीं कहती हैं। तमाम वैक्सीन्स, मैसेंजर RNA है, चाहे ये 4-5 जो वैक्सीन्स चाइनीज़ अवेलेबल हैं पाकिस्तान में वो। लेकिन अच्छी चीज़ ये है क्योंकि हम इस पे स्टडी कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी, और अभी जो हम ZF 2001 की इस वक्त एनरोलमेंट कर रहे हैं, जो इस वक्त 3,000 लोगों की हम कर चुके हैं, उसमें हम नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग तमाम सैंपल्स पे कर रहे हैं। और नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग से हमें पता चलता है कि म्यूटेशंस कितनी इस वक्त हैं और हमारी वैक्सीन्स करामद हैं कि नहीं। खुशी की खबर ये है कि ज़्यादातर वैक्सीन्स जो हैं वो करामद हैं अभी तक, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता ख़त्मी तौर पे कि आगे आने वाली अल्लाह ना करे स्ट्रेन्स या म्यूटेशन से ये करामद होगी। अजीब बदबख्त सा ये वायरस है जिसका कोई भी नहीं हो रहा। लेकिन डॉक्टर साहब, जो भारत में हम देख रहे हैं मनाजिर, जिस तरह से वहां पर, क्योंकि पहले कहा जाता था कि जी साउथ एशिया का जो चीन पूल है, यहाँ पे लोगों को कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है, यानी बचपन में फांसी टीके लगे हुए हैं, इसी बेसिस पे हमें थोड़ा सा ज़रा कहते हैं ना एक नाज सा था पिछले वेव में कि भाई हमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये तमाम अवामिल है। लेकिन अब जो भारत से मनाजिर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो तमाम पिछली जो वो बातें हैं वो एक ख्याल थी, एक खाली एक थ्योरी थी। देखें, भारत का मसला थोड़ा सा फ़र्क है। मेरा ख्याल है कि वहाँ ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई है एट ऑल लेवल्स। देखें, जो खुद का उनका फेस्टिवल था जहाँ पे 2 करोड़ लोग इकट्ठे हुए और फिर जो मोदी साहब ने जलसे किए, बेइंतहा जलसे किए, और फिर भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हमसे कहीं ज़्यादा है, वो बहुत बड़ा मुल्क है और उसके बहुत बड़े बड़े शहर हैं, ख़ासकर दिल्ली। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ ट्रांसमिशन एट हाइस्ट गई और उसके गांव भी मुतासर हो गए। तो इसलिए मैं अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि हमारे फिर भी मैं समझता हूँ कि भारत के मुकाबले पे हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, हमारा मीडिया बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है, और अब किसी हद तक आवाम भी आगे से बेहतर होते जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है जो आपकी
اتنی محنت ہے ایئر وائی کی اور باقی چینلز کی، وہ کسی نہ کسی فارم میں لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے. ایٹ لیسٹ دس از اے پازیٹیوٹی. اور میرا نہیں خیال کہ انشاءاللہ ہم بھارت کی طرف جائیں گے. اور دوسرا، ہمارے پہلے بھی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم الحمدللہ ایک پریڈومیننٹلی مسلم کنٹری، اور ہمارا تو نصف ایمان ہے صفائی، اور صفائی کے ساتھ اس وائرس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. سر ہم اس کی ایمان کا تو میوٹیشن نہیں حصہ ہے روک سکیں گے. سر، لیکن امپلیمنٹ نہیں کرتے وہ تو بہت سارے ہمارے دینی احکامات کو نہیں کرتے. ایک اور بات، اب جو آپ کیسز دیکھ رہے ہیں، چونکہ آپ نے پہلی ویو کو بھی دیکھا، دوسری ویو کو بھی دیکھا، تیسری کو بھی آبزرو کر رہے ہیں، اس مرتبہ کیا پہلی 2 لہروں سے حالت بری ہے، سمٹمز زیادہ سخت ہیں، یا یہ اتنے ہی ہیں؟ کیونکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو تیسری لہر ہے یہ زیادہ انٹینس ہے. اگر ہے تو کس طرح انٹینس ہے زیادہ؟ دیکھیں، ایک اللہ کا ابھی تک بہت شکر ہے جو بھارت میں ڈبل میوٹنٹ آیا، ڈبل سٹرین آیا، ڈبل میوٹنٹ سٹرین، وہ ابھی تک پاکستان میں خاص کر لاہور میں ہم نے نہیں دیکھا. تو یہ اچھی چیز ہے. اللہ کرے کہ یہ ہم، کیونکہ یو اے ای کے ذریعے ہماری ٹریفک بھارت کی اور ہماری کنٹامنیٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ اچھا کیا گیا کہ اس کو روک دیا گیا. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اس کی ویرولنس زیادہ ہے، یس، اس کی ویرولنس ڈیفینیٹلی زیادہ ہے. اور یہ لنگز کو پہلے ہمارے کوئی 8-9% لوگ افیکٹ ہوتے تھے جن میں وائرس یہ انٹر ہوتی تھی. اب تقریباً 25 سے 30% لوگوں کو لنگ انوالومنٹ ہوتی ہے ان دی فارم آف نمونیاز یا ان دی فارم آف کلوٹنگ. تو یہ 2 کلوٹنگ ایک طرف سے آپ کی درم برم ہو جاتی ہے اور دوسری طرف آپ کے نمونیاز ہوتے ہیں. اور ابھی اس وائرس میں دیکھا گیا کہ یہ بچوں کو بھی افیکٹ کر رہی ہے، اور دیکھا گیا کہ ایک لیٹنٹ پیریڈ ہے. لوگ ٹھیک رہتے ہیں ایک کم از کم 10 دن 12 دن، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیل ہو گئے ہیں، کیور ہو گئے ہیں، اور جب وائرس نیگیٹو ٹیسٹ ہوتی ہے اس وقت وہ زیادہ کریٹیکل سٹیج میں جا رہے ہیں. تو اس کا لیٹنٹ پیریڈ آیا، تو وچ مینز کہ ہمیں ہاسپٹل سے فارغ ہونے کے بعد بھی یا اس کو ہیل ہونے کے بعد بھی بہت الرٹ رہنا پڑتا ہے کہ اس کی آکسیجنیشن وغیرہ اپنی چیک کرتے رہنا ڈاکٹر چاہیے. صاحب، اب اور کیا وائرس کا نیگیٹو ہونے ایج گروپ جو ہے، جیسے ہم اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں سے جو آتے ہیں وہ ہمیں زیادہ افیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری زبان میں آلموسٹ ہم جیسے ہی دکھنے والے لوگ جو ہیں، جب ان کی ہم یہ چیخیں سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دس از ویری کلوز ٹو ہوم. وہاں پہ جو ایج گروپ ہے 20 سے لے کے 40 پہ 42 کے درمیان، اس میں ہم نے دیکھا بہت زیادہ بات ہوئی ہیں، اس کو بڑا اگریسولی ہٹ کر رہا ہے. یہاں پر خدا نہ خواستہ ایسے خدشات تو نہیں؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ایسے خدشات ہیں، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ ادھر میل پریڈومیننٹلی انوالوڈ ہوئے ہیں اور یہاں بھی پریڈومیننٹلی میل ہیں. البتہ وہاں فیمیلز بھی کرٹیکلی ہوئی ہیں. ہماری الحمدللہ فیمیلز میں کرٹیکل النس بہت کم ہے، اور میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فیمیلز کا ایکسپوجر بھی کم ہے. وہ کام مطلب ہوم گھر سے ہی کام کرتی ہیں، دے آر موسٹلی ہاؤس وائفز. اور دوسرا جو فیکٹر ہے کہ جو ان کی ینگر کراؤڈ ہے وہ بہت زیادہ جلسوں میں جاتا ہے اور بہت زیادہ یہ کن فیسٹیول اور یہ سب فیسٹیولز میں اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے. ہمارے ایسا نہیں ہے. ہمارے الحمدللہ ان سے بہت کم جلسے ہوئے ہیں، لیکن اس کوانٹٹی کے نہیں ہوئے اور اس کوالٹی کے نہیں ہوئے جتنی پور کوالٹی انہوں نے مینجمنٹ کی. اور میرا خیال ہے کہ وہاں پہ انہوں نے پالیٹکس کو فار اہیڈ آف ہیومن لائف رکھ کے کیا، جس کا اب وہ بک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,